Yes. Ya, You'll finance ministry all around the world. Anda akan mendanai pelayanan-pelayanan di mana-mana di dunia. When I prophesied acceleration in this church, Pada waktu saya menubuatkan mengenai urapan akselerasi di gereja ini, I talked to Pastor Petrus. saya telah berbicara kepada Pastor I said Petrus. Indonesia has no missionaries Dan saya berkata, Indonesia tidak punya misionary. in other countries around the world. Dan negara-negara lain, ke negara-negara lain di dunia ini. Then I said this, Tetapi saya berkata the begini, financial anointing, urapan finansial itu it's connected to missionary work. terkait dengan karya misionari. It's connected to help in other countries. Dan kaitannya adalah untuk menolong negara-negara lainnya. It's not about your house, about your car. Ini bukan untuk rumahmu atau mobilmu. It's not about your comfort. Bukan mengenai kenyamanan Anda. Do you feel the heart of God? Tetapi Anda merasakan hatinya Tuhan. Do you feel the heart of God? Anda merasakan hatinya Tuhan. And when you hear the voice of God, Dan ketika Anda dengar suaranya Tuhan, you don't give $1,000. Anda tidak lagi memberikan $1.000. You don't give $10,000. Anda tidak memberi $10.000. You give mega money. Anda memberikan uang yang jumlahnya mega. Are you listening? Apakah Anda Your whole mendengar? life is going to change. Hidup Anda seluruhnya akan Your whole diubah. thinking is going to change. Cara berpikir Anda akan berubah sama sekali. Many of you have great wealth. Banyak di antara saudara punya kekayaan besar. You don't know why you keep it. Dan Anda tidak tahu mengapa Anda menyimpan kekayaan ini. You don't know what you're going to do with your wealth. Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan kekayaanmu. You are blessed of God. Anda sudah diberkati Tuhan. Your children are blessed of God. Anak-anakmu juga diberkati Tuhan. I come to Indonesia for 19 years. Saya sudah datang ke Indonesia selama 19 tahun. One time I got very angry Ada satu kali saya menjadi marah sekali. about Chinese business people. Berkenaan dengan pebisnis keturunan Cina. I sinned before God Sehingga saya berdosa di hadapan Tuhan. because I've seen so many Chinese business people become very successful Oleh karena saya telah melihat begitu banyak pebisnis Cina yang jadi begitu berhasil sukses. and make so much money, Dan mereka punya begitu banyak uang. but they don't give me any money. Tapi tidak memberi saya uang sedikit pun. You understand? Saudara ngerti? I look at them Saya pandangi mereka. and I say, you are blessed Dan saya bilang, kamu diberkati. because I pray for you Karena saya mendoakan kamu. and I prophesy to you Dan saya bernubuat kepadamu. and you give me nothing each month. Tapi kamu tidak kasih apa-apa kepada saya. Tiap bulan tidak kasih I get apa-apa. so angry. Saya jadi begitu marah. So I go to visit my son, my grandchildren. Maka saya datangi anak saya laki-laki dan juga cucu-cucu saya. I say goodbye to my grandchildren, Saya berkata selamat tinggal kepada cucu-cucu goodbye to saya. my son. Dan juga kepada anak laki-laki saya. My son said, sit down. Anak laki-laki saya berkata, duduk katanya. Jesus came in my bedroom last night. Semalam Yesus masuk ke kamar tidur saya. He said, Papa, Dan dia berkata, Papa, you are full of sin. kamu penuh dosa. Whoa, Wow. my son, Anak saya sendiri. I'm a bishop, Saya ini seorang uskup. Seorang penilik jemaat. important man of God. Oh, hamba Tuhan yang penting. My son says, you're full of sin. Tapi anak laki-laki saya berkata pada saya, kamu penuh dosa. I sit down. Saya duduk. You know what my son said to Dan me? tahukah Anda apa yang dikatakan oleh putra saya pada saya? Papa Daryl, there's nobody like you in the world. Papa, di dunia ini nggak ada yang seperti Papa. I don't know anybody like you. Saya tidak kenal siapapun yang seperti Papa. You have an anointing for finances. Papa memiliki urapan untuk keuangan. That people become very rich very quickly. Dan orang-orang menjadi kaya dengan sangat cepat. But he said, God said this. Dia berkata, tetapi Tuhan berkata begini. You are angry with Chinese people. Kamu marah kepada orang-orang Cina. Papa, Papa, you break the heart of God. kamu membuat hati Tuhan You hancur break the hati. heart of God. Kamu membuat Tuhan hancur hati. You expect those Chinese people to give you money. Kamu berharap orang-orang Cina itu memberimu uang. The heart of God is broken. Sehingga hati Tuhan hancur. You understand? Apakah Anda I mengerti? sinned before God. Saya telah berdosa di hadapan Tuhan. He said, tell your papa, Tuhan berkata, beritahu papamu. always look to me. Selalu pandang aku. I will talk to people. Aku yang akan berbicara pada orang-orang. Tell him to repent. Beritahu kepadanya supaya dia bertobat. Before my son, Di hadapan putra saya. I cry like a baby. Saya nangis seperti bayi. I say, Jesus, please forgive Saya me. bilang, Yesus tolong ampuni I saya. sinned before you. Saya telah berdosa kepadamu. I know better. Saya tahu hal yang lebih baik. I sinned before you. Saya telah berdosa di hadapanmu. Give me another chance. Beri aku kesempatan yang lain. I can apologize, Saya bisa minta maaf pada mereka. but give me another chance. Tapi beri saya kesempatan lagi.
In my church in Houston, Di gereja saya di Houston, about 1 year ago, kira-kira setahun yang lalu, the richest man in my church, orang yang paling kaya di gereja saya, he came to me dia datangi saya, and said, I need to talk to you dan dia berkata, saya perlu berbicara dengan Anda. because I have a problem. Oleh karena saya punya masalah. I don't sleep for 5 nights. Saya sudah 5 malam gak bisa tidur. I never sleep. Saya tidak pernah tidur 5 malam. God talks to me Tuhan berbicara pada saya and says, Papa Daryl, dan berkata, Papa Daryl, give Papa Daryl much money every month. berikan kepada Papa Daryl banyak uang tiap bulan. He said, Papa Daryl, Dia bilang, Papa Daryl, I don't want to give you money. saya tidak kepingin memberimu uang. I like my money. Saya suka uang saya I'm very successful. dan saya sangat sukses. I don't want to give you money. Saya tidak ingin memberimu uang. 3 nights, 3 malam no sleep. saya tidak bisa tidur. 5 nights, no sleep. 5 malam tidak tidur. He said, Papa Daryl, Dia berkata, Papa Daryl, I need sleep. saya perlu tidur. I smile. Jadi saya tersenyum. Oh, yeah, yeah. Oh iya, iya. I like the story. Saya suka cerita ini. He said, Papa Daryl, Dia bilang, Papa Daryl, I will give you $500 every month, saya akan memberikan kepadamu $500 tiap bulan. and maybe I can sleep. Dan mungkin kalau begitu saya bisa tidur. I went, hallelujah, Saya bilang, haleluya, hallelujah. haleluya. Oh, yeah, yeah. Oh iya, iya. Wow. Wow. You would not say hallelujah. Saudara sih nggak akan bilang haleluya. You would be quiet. Saudara akan diam saja. I say hallelujah. Saya sih bilang haleluya. 2 weeks later, he called me. 2 minggu kemudian dia telepon saya. I need to talk to you. Saya perlu bicara dengan Anda. He said, I have big problem. Dia berkata, saya punya masalah besar. My business exploded with money. Bisnis saya meledak dengan uang. I don't understand. Saya nggak ngerti. I changed my mind. Sekarang saya mengubah pikiran saya. Now I give you $1,000 a month. Saya akan berikan kepadamu sekarang $1.000 tiap bulan. Wow. Wow. Better. I like better. Lebih baik, saya suka lebih baik. 2 weeks later, 2 minggu kemudian, I need to talk to you. dia bilang, saya perlu bicara dengan Anda. It exploded again. Sekarang meledak lagi. I give you 1,500. Saya akan beri kamu 1.500. Wow. Wow. I'm excited to go back to America. Saya gembira sekali pengen balik ke Amerika. Oh, yeah, yeah. Oh iya, iya. Wow. 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 God began to talk to other people. Tuhan mulai berbicara kepada orang-orang lain. Give Papa Daryl money. Berikan Papa Daryl uang. Now listen closely. Nah, tolong dengar dengan baik. I am not here asking you for money. Saya bukannya di sini untuk minta uang pada saudara. I'm giving you a testimony. Saya sedang menyampaikan kesaksian kepada When I Anda. obey God Yaitu pada waktu saya taat kepada and put Tuhan. my eyes on God, Dan menunjukkan pandangan saya pada Tuhan. great financial blessing comes to me. Maka berkat finansial yang sangat besar datang kepada saya. You understand? Saudara ngerti? You understand? Apakah Anda mengerti? Today I was praying Hari ini saya sedang berdoa. and I was crying before God. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. I could feel the importance of this meeting tonight. Oleh karena saya dapat merasakan betapa pentingnya kebaktian pada hari ini, malam It's a ini. night of destiny. Ini adalah malam destiny. It's a night of change. Inilah malam perubahan. It's not an ordinary night. Ini bukan malam biasa-biasa. Please hear the voice of God. Tolong dengarkan suara Tuhan. This is not an ordinary meeting. Ini bukan kebaktian biasa-biasa. It's a night of destiny. Inilah malam destiny. Before I came on this trip, Sebelum saya datang di dalam perjalanan ini, a prophet by the name of Sharon Stone. seorang nabi yang namanya Sharon Stone. Everybody in the West, they know her. Semua orang di dunia barat mengenal dia. She prophesied to me, Beliau bernubuat kepada saya. Daryl, go to Indonesia. Daryl, pergilah ke Indonesia. Find business people. Cari para pebisnis. Connect them to the prophetic. Dan kaitkan mereka dengan yang bersifat nubuat. They cannot be blessed without the prophetic anointing. Mereka tidak dapat diberkati tanpa urapan nubuatan. I was in my church in Houston Saya sedang di gereja saya di a Houston few weeks ago. beberapa minggu yang lalu. One of our great prophets, Salah satu dari nabi besar kami, named Jan Painter, namanya Jane Pinkter. she said, come with me into a room. Dia berkata, ayo ke sini ke ruangan saya. She said, I need to talk to you. Dia berkata, saya ingin berbicara, saya perlu berbicara dengan Anda. Daryl, go to Indonesia. Daryl, pergi ke Indonesia. God told me you must go to Indonesia. Tuhan beritahu saya, Anda harus ke Indonesia. She said, I see bricks of gold, blocks of gold, Dia berkata, saya melihat batangan-batangan emas. so much wealth.
begitu banyak so kekayaan, much gold begitu banyak emas in Indonesia, di Indonesia, in the country of di Indonesia. negara Indonesia. And I want to bring it into the church. Dan aku ingin memberikannya kepada gereja. I want to bring it into the church. Aku ingin membawanya kepada jemaat. I want to bring it into the church. Aku akan membawanya ke gereja. Somebody's got to prophesy. Harus ada yang menubuatkan hal itu. Somebody's got to believe. Harus ada yang percaya. Somebody's got to believe. Harus percaya. Somebody's got to believe. Harus ada yang percaya. And if we believe Dan jika kita percaya, and hear the voice of God, serta mendengar suara Tuhan, God will deal with every problem. maka Tuhan akan bereskan masalah-masalah. It will not happen in the future. Dan tidak akan terjadi di masa Are depan. you listening? Apakah Anda It will not mendengarkan? happen in the future, Masalah-masalah itu tidak akan terjadi di masa but it depan. will happen very, very quickly. Tetapi akan terjadi sekarang dengan cepat. Some of you yawn, go, wow. Ada yang, wah. You think to yourself, wow, Anda pikir pada diri sendiri, wah, I have a motorbike. saya punya sepeda motor. I don't have enough money for a car. Tidak punya cukup uang buat mobil. Wow. Wah, Wow. 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 You're all supposed to be Jacob. Seharusnya Anda semua seperti Yakub. Hello. Halo? When I prophesy to people around you, Kalau saya bernubuat kepada orang di sekitar Anda, you sit there, you have an old motorbike. Anda duduk di situ, Anda punya sepeda motor. The person next to you has a new BMW. Di sebelahmu ada orang yang punya BMW baru. They're daydreaming. Mereka sedang ngelamun. You look at their face. Anda lihat wajah mereka. They have a lot of money. Mereka punya banyak uang. You go like this. Anda bilang begini, Whoa. 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 You stand in front of them. Anda berdiri di depan mereka. They're not ready for a miracle. Karena mereka nggak siap untuk mujizat. They're not ready. Mereka nggak siap. You step in front of them. Jadi Anda berdiri aja di depan mereka. Angels of God, Hai malaikat Tuhan, I am ready. aku siap. I'm not qualified, Aku memang tidak memenuhi but syarat, I'm ready. tapi aku siap. Let the blessing of God, Biarlah berkat Tuhan itu, let mega wealth biarlah mega wealth come upon my family, turun atas keluargaku, come upon my church. turun atas gerejaku. You may be from another country. Mungkin saudara dari negara lain. You say tonight, Anda bilang malam ini, I will get more than anybody in Indonesia. aku akan beri lebih banyak dari semua orang di You should Indonesia. steal the blessing of Aku Indonesia. akan curi berkat dari Indonesia. You should take it home with you. Anda harus membawanya ke rumah bersamamu. Explode Meledaklah, to the destiny that God has for you. mencapai destiny yang Tuhan sediakan bagimu. Whoa. Whoa. Wow. I go to Alaska. Saya pergi ke Alaska I'm relaxing. dan santai di sana. Prophet calls me up. Ada seorang nabi menelepon saya. Papa Daryl. Papa Daryl, I see blocks of gold. aku melihat batangan-batangan emas. I go to the Valley of Angels, Saya pergi ke lembah para malaikat, the country of Ireland. yaitu di negara Irlandia. People prayed for 300 years. Di sana selama 300 orang berdoa. 300 tahun. 3,000 intercessors. Ada 3.000 pendoa syafaat yang berdoa. 24 hours a day. Dan berdoa 24 jam sehari. I went to church Saya pergi ke gereja di situ. and I said, God, Dan saya berkata, Tuhan, those people prayed for 300 years. orang-orang ini sudah berdoa selama 300 tahun. Nothing good has happened. Tapi tidak ada hal yang baik terjadi. Let their prayers be answered. Biarlah doa-doa mereka dijawab. Let the blessing come on Papa Daryl. Biarkan berkatnya turun atas Papa Daryl. Let the blessing come on Papa Daryl. Biarkan berkatnya turun atas Papa Daryl. I want to see the world saved. Saya ingin melihat dunia diselamatkan. What about you? Bagaimana dengan saudara? What about you? Bagaimana dengan Anda? I want people to have food. Saya ingin orang-orang punya makanan. I want them to be healthy. Saya ingin mereka sehat. Give me the world. Berikan dunia padaku. The last time I was here, Terakhir kali saya ada di sini, I prophesied to Pastor Petrus. saya bernubuat kepada Pastor Petrus. I said, Pastor Petrus, Dan saya berkata, Pastor Petrus, do not ask God for Indonesia. jangan minta Indonesia kepada Tuhan. Do not ask God just for Semarang. Jangan hanya minta Semarang kepada Tuhan. Let His thoughts come in you. Biarlah pikiran Tuhan masuk ke Let dalammu. His heart come in you. Dan hatinya masuk ke dalam Ask hatimu. God for the world. Mintalah dunia ini kepada Ask God for the Tuhan. world. Minta kepada Tuhan seluruh dunia. Ask God for the nations. Minta seluruh bangsa kepada And Tuhan. God will give it to you. Maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Do you understand? Apakah Anda mengerti? As Pastor Petrus moves into the world, Pada waktu Pastor Petrus bergerak ke dalam dunia,
He doesn't need hundreds of thousands of dollars. He needs billions of dollars. Dia tidak memerlukan ratusan ribu dolar, dia memerlukan miliaran dolar. Because God will give him a heart Oleh karena Tuhan akan memberikan kepadanya hati to help the people of the world. untuk menolong orang-orang di dunia ini. You don't listen to the problems, Saudara tidak mendengarkan masalah-masalahnya, but you solve their problems. tapi Anda yang menyelesaikan masalah We mereka. should solve the problems of the world. Seharusnya kita jadi solusi bagi masalah dunia. God will anoint your mind Tuhan akan urapi pikiran saudara to be supernatural. sehingga menjadi supranatural. God will give you wisdom. Tuhan akan berikan hikmat kepadamu. God will give you the best attorneys. Tuhan akan berikan pengacara-pengacara terbaik kepadamu. God will give you favor. Tuhan akan berikan rahmat kepadamu. When I come to this church, Pada waktu saya datang ke gereja ini, there used to be a man cook food here. dulunya ada orang yang suka memasak di sini. I like his restaurant. Dan saya suka restorannya. He has coffee where they burn it with the torch. Dia punya kopi yang atasnya dibakar dengan obor itu. I think his name, Mr. Wong. Is it Wong? Ya, namanya Mr. Wong. Yeah. I was praying for the meeting today. Saya sedang mendoakan kebaktian pada hari ini. God spoke to me about him Dan Tuhan berbicara pada saya tentang beliau. and said, that man is asleep. Dan kata Tuhan, orang itu sedang tidur. You tell him, Beritahu dia, Mr. Wong, you're asleep. Tuan Wong, Anda sedang tidur. You're looking through natural eyes. Anda memandang hanya melalui mata natural. There's a potential of God before you. Tetapi di hadapanmu ada potensinya Tuhan. There is a plan of God for you. Ada rencana Tuhan bagimu. Do you understand? Apakah Anda mengerti? I'm talking about a man in this church. Saya sedang berbicara mengenai seseorang yang adalah jemaat gereja ini. Sometimes we need to be networked. Ada kalanya harus terjadi jejaring. And people come along and they say, we want to invest in you. Maka akan ada orang yang datang, kami ingin memberi investasi di dalam We want Anda. to help you. Kami ingin menolong Anda. God told us. Dan Tuhan memberitahu kami, We want to help you. kami ingin menolong Anda. God has a plan for you. Tuhan punya rencana bagimu. It's not a small plan. Ini bukan rencana It's kecil, a great plan. melainkan rencana It is a besar. great plan. Rencana yang It besar. is a great Rencana plan. yang sangat It is a besar. big plan. Rencana yang besar sekali. Thus saith the Lord. Thus says the Lord. Itulah perkataan Tuhan. Demikianlah Wow. perkataan Tuhan. One time I came to this church Satu kali saya datang ke gereja ini, many years ago. banyak tahun yang lalu. I called Pastor Petrus. Saya menelepon Pastor Petrus. I said, can I come to your house? Dan saya berkata, bolehkah saya datang ke rumah Anda? I want to talk to your children. Saya ingin berbicara kepada anak-anak Anda. Yeah. Ya, Maybe he doesn't remember. Maybe he does. mungkin beliau ingat atau tidak. Samuel was a little boy. Samuel masih kecil. I said, Samuel, Saya berkata, Samuel, sit down. duduk. I said, your sister, Saya berkata, kakakmu, your sister, kakak perempuanmu, little sister, oh adik perempuanmu, is very close to the heart of God. yang dekat sekali dengan hati Tuhan. I don't know what her destiny is tonight, Saya tidak tahu apa destinimu pada malam hari ini. but God spoke. Tapi Tuhan berbicara, In the future, di masa depan, in the future, di masa depan, I will lay my hand upon her, aku akan menumpangkan tanganku atasnya. and it won't be small. Dan bukan kecil-kecilan, It'll be big. tapi akan besar-besaran. Wow, I believe it. saya percaya itu. I believe it. Saya percaya itu. When Samuel comes in Holy Stadium, Pada waktu Samuel datang ke Holy Stadium, if he sees me, kalau dia lihat saya, he tries to stay away from me. dia mencoba menjauh dari saya. He wants to be respectable. Dia ingin kelihatan terhormat. He looks at Papa Darrell. Dia memandang Papa Dera. I go, walla walla wamba. Dan saya bilang, wala wala I go, oh wamba. yeah, yeah. Dan oh ya ya, Oh yeah, yeah. oh ya ya. It doesn't matter what Samuel does today. Tidak masalah apa yang dilakukan Samuel hari ini. Do you understand? Tapi dia ngerti He's a young man with destiny on his life. bahwa dia adalah anak muda yang punya destiny dalam hidupnya. You don't have to say amen. Saudara nggak perlu bilang amin. Wow. Today I met with 3 young people. Hari ini saya ketemu 3 anak muda. They asked me for prayer a number of years ago. Mereka telah meminta saya mendoakan mereka beberapa tahun lalu. I told them, I believe in you. Dan saya bilang kepada mereka, saya percaya kepadamu. I believe in you. Saya percaya kepadamu. But today, Tapi hari ini, tonight, malam ini, your whole lives will change. hidupmu akan diubahkan. Your whole lives will change. Seluruh hidupmu akan diubahkan. There's an impartation of the Holy Ghost. Ada impartasi dari Roh Kudus.
Many of you have prophecies come to you, Banyak di antara Anda telah menerima nubuat di dalam dirimu. but they've not been fulfilled Tapi nubuat itu belum digenapi. because you need to be in a meeting like tonight. Oleh karena Anda perlu ada di kebaktian seperti kebaktian malam Because a ini. meeting like tonight Oleh karena di dalam ibadah seperti malam ini, brings your dreams into reality, disitulah mimpi Anda menjadi realitas. brings the prophetic words into reality. Anda membuat kata-kata nubuat menjadi realitas. If you're in the room tonight Jika Anda ada di ruangan ini malam ini, and you have $30 million, 30 million US dollars, Anda perlu unit. you have. Oh, kamu punya 30.000 dolar Amerika. God has blessed you. Tuhan telah memberkati saudara. But let me tell you this, Tapi coba saya beritahu saudara akan hal ini. there is a joy Ada sukacita. that you cannot describe. Dan sukacita itu Anda tidak bisa gambarkan. Are you listening? Apakah Anda mendengarkan? There is a joy Ada sukacita that is so great yang begitu besarnya, when you have your money sehingga ketika Anda mendapatkan uang Anda, and it's a blessing to people of the world. maka Anda ingin memberkati orang-orang di dunia. Are you listening? Apakah Anda mendengarkan? I'm not here asking you for money tonight. Saya bukan ada di sini untuk minta uang Anda malam ini. I'm talking about you. Saya sedang berbicara tentang diri Anda sendiri. That it is not enough what you have, Bahwa tidak cukup hanya memiliki saja. but your finances need to explode. Tapi keuangan Anda harus meledak. Explode Meledak. in ways you cannot imagine. Dengan cara yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Angels will stay with you. Malaikat-malaikat akan tinggal bersama Anda. Angels will walk with you. Malaikat-malaikat akan berjalan menyertai You Anda. must believe that. Anda harus percaya hal ini. All the resources of heaven, Segala sumber-sumber yang ada di surga, all the resources of heaven segala sumber-sumber surgawi will come to you. akan datang kepadamu. All the wisdom of heaven Hikmat dari surga will come to you. akan datang kepadamu. Heaven will walk with you. Dan surga akan menyertai saudara berjalan When you kemanapun. move, Pada waktu Anda bergerak, heaven will move with you. surga bergerak bersamamu. You understand? Apakah Anda mengerti? I come here on this trip in Indonesia Saya datang ke sini dalam perjalanan ke Indonesia ini for 2 months. untuk selama 2 bulan. I have very, very few meetings. Saya kebaktian saya sedikit sekali, sangat sedikit. I don't come to preach in churches. Saya tidak datang untuk khotbah di gereja-gereja. Every prophet Setiap nabi said the same thing. mengatakan hal yang sama. God told me one thing. Tuhan memberitahu saya satu hal katanya. This trip, Dalam perjalanan ini, it's about business people. ini berkenaan dengan para pebisnis. You may be a teenager. Anda mungkin masih remaja, You have a heart for business. tapi Anda punya hati yang merindukan bisnis. You must expect Anda harus penuh penantian, the blessing of God, mengharapkan berkat-berkat the Tuhan, favor of God. mengharapkan rahmat Tuhan. You will move very quickly. Maka Anda akan bergerak cepat sekali. Heaven will work with you. Karena surga akan bekerja sama dengan Anda. Everything will move quickly. Segala sesuatunya akan bekerja dengan cepat. This is not a normal time. Ini bukan waktu yang normal. What I pray tonight Pada waktu saya berdoa malam hari ini, is that there are many people in this room. ada banyak orang di ruangan ini. You step in the blood of Jesus Anda telah melangkah ke dalam darah Yesus. and let him wash you. Dan darah itu telah membasuh saudara. Die to your life. Matilah terhadap hidupmu sendiri. Die to your ambitions. Matilah terhadap ambisimu sendiri. Let God break your heart Biarkan Tuhan yang meremukkan hatimu. and then show you the world. Serta menunjukkan dunia ini kepada Anda. Show you the world. Menunjukkan dunia ini kepadamu. I went with people from this church Saya telah bersama-sama dengan orang-orang dari gereja to ini. the country of Nepal, Ke negeri Nepal. where we have children, they all have AIDS. Di sana ada anak-anak yang semuanya kena AIDS. And we took medicine from Indonesia. Kami bawa obat-obatan dari Indonesia. From where? Dari mana? Indonesia. Dari Indonesia obatnya. Gave it to the children. Dan kami datangi anak-anak itu. And then I went back to the children Dan ketika kami kembali lagi kepada anak-anak itu. in 4 months. Dalam waktu 4 bulan. And they lost all their symptoms from AIDS. Semua gejala-gejala AIDS sudah hilang. You understand? Apakah saudara mengerti? Today I talk to people. Hari ini saya berbicara pada orang-orang. We have to have bigger orphanage. Kita harus punya panti asuhan yang lebih besar. We have to have more children. Kita harus punya lebih banyak anak-anak lagi. Because the solution to AIDS, Oleh karena solusi untuk AIDS, the solution to the children suffering, solusi bagi penderitaan anak-anak ini, comes out of Indonesia. datangnya dari Indonesia. Comes out of Indonesia. Datang dari Indonesia. Comes out of Indonesia. Datang dari Indonesia.
In a few days, dalam beberapa hari lagi, they will make a video on agriculture in Ukraine. mereka akan buat sebuah video mengenai agrikultur di Ukraina. Because they grow for the first time organically. Oleh karena untuk pertama kalinya mereka menumbuhkan tanaman palawija secara organik. Because organic fertilizer comes from Indonesia. Dan oleh karena pupuk organiknya datang dari Indonesia. You can say, it don't work. Saudara boleh berkata, nggak berhasil kok. You can say, I don't believe. Saudara boleh berkata, saya nggak percaya. But I will tell you this Tapi much. saya akan beritahukan demikian. Ukraine believe. Bahwa Ukraina percaya. They told me their potatoes, Mereka berkata kepada kami bahwa kentang mereka, they grow 1 meter tall. mereka tumbuhnya itu 1 meter tingginya. Wow. What am I saying? Apa yang sedang saya katakan? To whom much is given, much is required. Kepada mereka yang diberi banyak, diminta banyak juga. You're here tonight Anda ada di sini malam ini. because you have an interest in great wealth from heaven. Oleh karena Anda tertarik akan kekayaan besar yang berasal dari surga. But if God gives you great wealth, Tetapi jika Tuhan memberi Anda kekayaan besar, will you bless the people of the world? apakah Anda akan memberkati orang-orang di dunia ini? What is your heart like? Bagaimana rupanya hati saudara? What is your heart like? Seperti apa hati saudara itu? What is your heart like? Seperti apa hati saudara? In the last year, Di tahun-tahun yang terakhir, I will be in Houston, Texas. saya akan ada di Houston di I Texas. will be in Seattle. Saya akan ada di Seattle. I go through the shopping plaza. Saya akan pergi ke tempat-tempat perbelanjaan. I break down crying like a baby. Saya akan menangis seperti anak-anak, seperti bayi. Why? Mengapa? I feel the heart of the people of the world. Oleh karena saya bisa merasakan hati dari orang-orang di dunia ini. I feel the heart of the people of the world. Saya merasakan hati dari orang-orang di dunia. And then when I'm in America, Dan ketika saya pergi ke Amerika I'm other countries, dan ke negara lainnya, they say someday mereka berkata, satu hari revival will come. akan datang revival. Someday something good will happen. Satu hari akan terjadi sesuatu yang baik. And I don't say anything. Dan saya tidak berkata apa-apa. Like when Cindy Jacobs comes to the country of Indonesia, Seperti pada waktu Cindy Jacob datang ke negara Indonesia ini. she's a wonderful woman of God. Dia adalah hamba Tuhan, seorang wanita yang hebat sekali. I have great respect for her. Saya sangat menghormati dia. When she prophesies, Pada waktu dia bernubuat, she talks about a new wave that will come in the future ia berbicara mengenai suatu gelombang baru yang akan datang dari masa depan. and good things that will happen in the future. Mengenai hal-hal yang baik yang akan terjadi di masa depan. That's very, very good, very needed. Dan itu sangat-sangat baik, itu amat sangat dibutuhkan. But when God talks to me, Tetapi pada waktu Tuhan berbicara pada saya, God says today, Tuhan berkata, hari ini, tonight, malam ini juga, I'm not here telling you about next year. saya tidak sedang memberitahu saudara mengenai tahun depan. God told me one thing. Tuhan mengatakan pada saya satu hal, Leave my family, tinggalkan keluarga saya, leave America, tinggalkan Amerika, go to Indonesia. pergilah ke Indonesia. I'm in Indonesia. Saya ada di Indonesia. God said, preach to business people. Tuhan berkata kepada saya, berbicaralah, berkhotbahlah kepada para pebisnis. Prophesy to them Bernubuatlah pada mereka. and watch what I do. Dan perhatikan apa yang akan aku kerjakan. The whole world will thank God for Indonesia. Seluruh dunia ini akan bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia. The whole world will thank God for you. Seluruh dunia akan bersyukur kepada Tuhan karena Anda. You understand? Apakah Anda mengerti? I believe you will obey. Saya percaya saudara akan taat. I believe you will believe. Saya percaya saudara akan percaya. I believe God will remove all selfishness from your heart. Saya percaya Tuhan akan singkirkan kepentingan diri sendiri dari hati Anda. And you respond. Lalu saudara akan menanggapi. You respond. Saudara akan I menanggapi. have 2 wonderful children. Saya punya 2 anak yang sungguh baik-baik. Best children in the world. Anak-anak terbaik di dunia ini. And they always say, Papa, stay home. Mereka selalu berkata pada saya, Papa tinggal di rumah. Enjoy retirement. Nikmati pensiunmu. Make more money so you can retire. Hasilkan lebih banyak uang supaya bisa pensiun. Then I listen to God. Lalu saya dengarkan Tuhan. God says, now Dan Tuhan berkata sekarang, is the most exciting time
Ini adalah masa-masa yang paling menggembirakan. This is the hour. Inilah jamnya. This is the hour. Inilah jamnya. You listen to me. Di mana engkau mendengar aku. And when the glory moves, Dan pada waktu kemuliaan Tuhan bergerak, we have to move. kita juga harus ikut When bergerak. the fire moves, Ketika api itu bergerak, we have to move with the kita fire. harus ikut bergerak bersama api. When the cloud moves, Pada waktu awan bergerak, we have to move. kita harus bergerak. If I am prophesying to you the word of God Jika saya menubuatkan kepada saudara-saudara firman Tuhan, right now, sekarang ini, you will feel the excitement of the Holy Ghost. saudara akan merasakan kegembiraan Roh Kudus. That God is talking to you. Bahwa Tuhan berbicara kepada Anda. It's a time of change. Inilah waktunya perubahan. Time of change. Inilah masa The perubahan. greatest opportunity Kesempatan-kesempatan yang the terbesar world has ever seen yang pernah dilihat dunia ini is 2014 and 15. adalah tahun 2014 dan 2015. Never been a time like now. Tidak pernah ada masa seperti masa ini. That's the word of God. Ini adalah firman That's Tuhan. the word of God. Inilah perkataan Tuhan. That's the agenda of God. Inilah agendanya Tuhan. We don't do anything small. Kita tidak mengerjakan perkara yang kecil-kecil. We do everything big. Kita melakukan segala sesuatu besar-besaran. On the island of Kupang, Di Pulau Kupang. they invite me to go there Mereka mengundang saya ke sana and preach in traditional churches. serta berkhotbah di gereja-gereja tradisional. Wonderful people. Orang-orangnya baik-baik. 30, 40, 50 people. Ada 30, 40, 50 orang. I said, in the future, Saya berkata di masa depan, this trip perjalanan ini, is for big things, ini adalah hal yang besar. not small things. Bukan lagi hal kecil. Big things. Tapi hal besar. Big things. Hal besar. And you must believe Dan kalian harus percaya. it is not your ability, Itu bukan berdasarkan kesanggupan Anda. it is God's ability. Melainkan kesanggupan Tuhan. Do you understand? Apakah Anda mengerti? We don't know how the gold will come out of the ground, Kita tidak tahu bagaimana caranya emas bisa keluar dari tanah. but it will come. Tapi pasti keluar. We don't know how you will be blessed, Kita tidak tahu bagaimana caranya Anda akan diberkati. but you will be blessed. Tapi Anda pasti akan diberkati. Let me share one testimony and then I'm finished. Mari saya ceritakan sebuah kesaksian lalu saya selesai. My life has been so excited. Hidup saya begitu penuh kegembiraan. Sometimes I feel like I eat a kilo of sugar a day. Ada kalanya saya merasa seakan-akan saya sudah makan sekilo gula sehari. My mother and father prayed for my brother. Ayah ibu saya mendoakan saudara laki-laki saya. My brother is atheist, does not believe in God. Saudara laki-laki saya itu ateis, nggak percaya Tuhan. He hates God. Dia benci Tuhan. My papa died. Dan ayah saya meninggal. He said, Daryl, someday he will get saved. Dan dia berkata, Daryl, satu hari dia akan diselamatkan. But 4 months ago, Tetapi 4 bulan yang lalu, my brother wrote me a letter. saudara laki-laki saya itu menulis sebuah surat kepada He saya. said, my wife has cancer. Dan dia berkata, istri saya kena kanker. All through her female organs, Dan seluruh bagian femininnya kena. all through her colon. Dan seluruh usus besarnya kena juga. There's no hope. Tidak ada harapan lagi. And he said, I have no money. Dan dia bilang, saya nggak punya uang. It's very embarrassing. Ini sangat memalukan. It's very embarrassing. Ini sangat memalukan. I have no money. Saya nggak punya uang. I never preached to him. Saya nggak pernah korbai dia. I said, how much money do you really need? Saya berkata, kamu perlunya berapa banyak uang He sebetulnya? told me how many $1,000 he needed. Dia beritahu pada saya berapa ribu dolar yang diperlukannya. And then I said this to him. Dan kemudian saya berkata begini kepadanya. I said, wait for 1 week Tunggu 1 minggu. and the money will be in your bank. Nanti uangnya ada di bankmu. He said, no. Dia berkata tidak. He said, you're a missionary in Indonesia. Kamu kan misioneri Indonesia. You're a missionary China and Russia. Kamu misioneri ke Cina, ke Rusia. I said, you must understand something. Dan saya bilang, kamu harus ngerti sesuatu. I have one brother. Saya punya satu saudara And laki-laki you are my saja. brother. Dan kamulah saudara laki-laki saya. If I can help other people, Kalau saya bisa tolong orang-orang lain, I will help you. saya akan tolong kamu juga. You know what happened? Tahukah Anda apa yang terjadi? In 2 weeks, Dalam waktu 2 minggu, he bowed his head, invited Jesus into his life. dia menundukkan kepalanya, dia undang Yesus ke dalam hidupnya. His wife invited Jesus into her life. Istrinya mengundang Yesus dalam hidupnya. And then my sister
Dan kemudian saudara perempuan saya, she called him dia menelepon saudara laki-laki saya and said whenever Grandpa was sick, dan berkata, setiap kali opa sakit, he would say this, dia akan berkata begini, when Daryl comes, pada waktu Daryl datang, he believes, dia percaya and he would get healed. bahwa dia akan sembuh. My sister said this, Dan saudara perempuan saya berkata begini, Daryl will come in 2 weeks, Daryl akan datang dalam waktu 2 minggu and he will visit you. dan akan menjengukmu. And when he visits you, Dan kalau ia menjengukmu, your wife will be healed, maka istrimu akan sembuh and she will live. dan dia akan hidup lagi. I visit my brother. Saya kunjungi saudara saya itu, He doesn't know the Bible. dia tidak tahu Alkitab. I said this to him. Saya bilang kepadanya, Listen to me. coba dengar saya. Pretend what I pray happens. Pura-pura aja yang saya doakan itu sudah terjadi. Pretend. Pura-pura aja. That's what I say to you tonight. Dan itulah yang dikatakannya kepada Anda malam hari If ini. you don't have faith, Kalau Anda tidak punya iman, imagine in your mind. Pretend. bayangkan saja, hayalkan dalam pikiranmu, berpura-puralah. For the miracle, you need faith. You have to believe. Karena untuk mendapat mujizat, Anda perlu iman, Anda perlu percaya. So we held hands and I prayed. Jadi kami berpegangan tangan ketika saya I berdoa. spoke to the demon of cancer. Saya berbicara kepada setan kanker. I drove it out of her body. Saya usir dari tubuhnya. My brother, Dan saudara saya ini, he feels electricity going all through his body. dia merasa ada listrik di seluruh tubuhnya. He does not understand. Dia nggak ngerti itu. My sister-in-law, Dan adik ipar saya ini, she saudara sees ipar a big saya, black cloud. dia melihat ada awan hitam yang besar. And when I pray in the name of Jesus, Dan waktu saya berdoa dalam nama Yesus, the cloud goes away. awan hitam itu pergi. I leave. Saya tinggalkan. And then they talk. Kemudian mereka berbicara pada She saya. said, I know what the cloud was. Dan dia berkata, saya tahu awan itu apa. Cancer. Itulah kanker. When Daryl prayed, Pada waktu Daryl berdoa, I know I'm healed. saya tahu saya sudah sembuh. He said, I feel electricity. Dia berkata, saya merasa ada listrik. 1 week later, she went to the doctor. 1 minggu kemudian, istri saudara laki-laki saya ini pergi ke dokter. They don't know the Bible. Dan dokternya juga nggak tahu Alkitab, mereka nggak tahu Alkitab. This is what she said before she went to the doctor. Tapi sebelum pergi ke dokter, dia berkata begini. When I go to the doctor today, Pada waktu saya ke dokter hari ini, he will tell me I do not have cancer. dia akan berkata pada saya bahwa saya tidak ada lagi kankernya. And when she saw the doctor, Dan pada waktu dia ketemu dokter itu, he said, I'm very confused. dokternya berkata, saya bingung sekali. I don't understand. Saya nggak ngerti. But you are cancer free. Tapi kamu bebas kanker. Come back in 1 year. Nanti 1 tahun lagi aja datang lagi. Whoa. What is going to happen to you Apa yang akan terjadi kepada Anda after tonight? setelah malam hari ini? You obey the voice of God. Waktu Anda taat kepada suara Tuhan. You do what God wants to do. Dan Anda kerjakan apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan. Every problem is removed. Maka segala masalah disingkirkan. The time is right Dan waktunya adalah waktu yang tepat. for great change. Untuk perubahan besar terjadi. I know what will happen. Saya tahu apa yang akan terjadi. People in Africa will dance. Orang-orang di Afrika akan menari-nari. People in China will dance. Orang-orang di Cina akan menari-nari. People all over the world will dance. Orang-orang di mana-mana di dunia ini They akan will menari-nari. rejoice. Mereka akan bersuka cita. Thank God for Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Thank Indonesia. God for revival in Terima kasih Indonesia. untuk revival di Indonesia. Thank God for generosity Terima kasih untuk kemurahan hatian out of Indonesia. yang dari orang Indonesia. Would you stand with me tonight? Maukah saudara bangkit berdiri bersama saya malam ini? Just stand with me tonight. Berdiri saja bersama saya malam ini. Jesus, Yesus, I obeyed you. saya telah taat kepadamu. I come to Indonesia. Saya datang ke Indonesia. I prophesy to the people. Saya bernubuat pada orang-orang. I do what you tell me to do. Saya lakukan apa yang kau suruhkan kepadaku. Now God, tonight, Sekarang Tuhan malam hari ini. I agree with them. Saya sepakat dengan mereka semua. They come expecting. Mereka datang dengan penuh pengharapan penantian. Your expectation is to bless them. Dan ekspektasimu juga adalah untuk memberkati mereka. Your plan tonight, Rencanamu untuk malam hari ini that something would happen that has never happened in the world. adalah supaya sesuatu terjadi, yaitu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia A ini. supernatural anointing of wealth Suatu urapan kekayaan supranatural would come on the people in this room. akan turun atas orang-orang di ruangan ini. Supernatural blessing, Berkat-berkat supranatural greater than King Solomon. yang lebih besar daripada kekayaan God, Raja that is what we Salomo. expect tonight.
Yang diharapkan pada malam hari Let the ini, financial angels biarlah malaikat-malaikat finansial come over all the people in the room. turun atas orang-orang di ruangan ini. Holy Spirit, Roh Kudus, let the glory, biarlah let kemuliaan, the glory, biarlah kemuliaan, let the glory biarlah cover the kemuliaan people in the room. turun atas orang-orang di ruangan ini. Let that anointing Biarlah pengurapan, of mega wealth pengurapan mega wealth become reality. menjadi realitas, Become reality. jadi kenyataan. Everything will change. Segala sesuatunya berubah Our hearts will change. dan hati kami juga Our berubah. purpose will change. Tujuan dan prioritas kami berubah. We pray for Pastor Petrus Kami berdoa untuk Pastor Petrus. that as he gives leadership, oh God, Pada waktu dia memimpin ya Tuhan, that we will follow. maka kami akan mengikutinya. We will follow. Kami akan mengikuti dia. We will follow. Kami akan We mengikuti. will not question, oh God. Kami tidak akan mempertanyakan ya Tuhan. We pray for all the people of the world. Kami berdoa untuk semua orang di dunia ini. Give them hope tonight. Berikan mereka pengharapan pada malam Give them ini. hope tonight. Beri pengharapan pada mereka malam ini. I thank you, Jesus. Saya bersyukur padamu Yesus. It is done. Karena ini sudah terjadi. It is done. Sudah terjadi. It is done. Sudah terjadi. Wow. Wow. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Wow. Wow. Teman-teman yang berangkat sudah kembali dengan sehat semua. Kita bersyukur. Terus doakan Ukraine, saudara. Hati saya juga setiap kali berdoa untuk mereka. Doakan Ukraine. Kita bisa support, sentuh mereka lagi, dan minta anugerah Tuhan. Hari Minggu pagi, bawa orang sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Tetap tenang, jangan geser dulu, kita harus berdoa dulu. Tanya Tuhan lagi, berapa yang Tuhan mau Anda beri. Mari berdiri sama-sama. Kalau orang tanya, kalau Tuhan sudah bernubuat, terus kemudian apa? Setelah dia bernubuat, dia bertindak untuk kita. Amen. Yang dibutuhkan, percaya saja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa, terima penyembahan kami dengan harta kami. Kami terima pengurapan ini. Akan membuat kami punya kemampuan, kecerdasan roh, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Blessing-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan lakukan dengan iman, dengan tenang. Anda dengan tertib, jangan berdesakan, akan cepat. Dan Tuhan memberkati. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you, Jesus, Jesus. I love you. I love you. Yes, I do. Oh, Jesus. I love you. I love you. Yes, I do. Yes, I do. More, 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 more. I want more, more, more. Yes, Lord. More. We praise you more, 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 more. I want more, 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 more. We praise you, Jesus, Jesus. I need you, I need you, I need you. Yes, I do. Jesus, oh Jesus, Jesus. We really need you. I need you. I need you. I need you. Yes, I do. Yes, I do. More, 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 more.
I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. Oh, 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 Jesus is here. 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 Right now. Right now. Oh, Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Oh, Jesus is here. Jesus is here. Right now. Right now. Oh, Oh, the angels are here. The angels are here. The angels are here. Right now. right now. The angels are here. The angels are here. The angels are here. Angels are here. The angels are here. The angels are here.